जे थकाय मूवी तमनो ना सिजागै थकाय मूवी खालामजा नर्थ ट्रेलार नुखाना थकाय माने न प्रेजेन्टआव सिनि बरक जेबाबो थक जायो दङ ओंके अबाहेरनो तै न थकाया दङ आव फिल्म नायन बिसंग थै मानाय प्रेजेन्टआव जेबाबो थकाय सामुं सबै दङ अ थकाय न ति सामान्य फिल्मनि बिसंग दिन रंगि के जागो कुनो दरंग जे शूटिंग खाय दङ दारो कोन प्रॉब्लम नखरा प्रॉब्लम दमन सागासों सिनरो टेक्निकल सपोर्ट गासो करै गसों टेक्निकल लाइट नि प्रॉब्लम गो गसों गाहाम एक्शन खायनो हंगे आरो इक्विपमेंट प्रॉब्लम गो अब है टेक्निकल लैक ऑफ टेक्निकल ने बागै संग किस प्रॉब्लम दं जो फिल्म खाय करो सर और थकाय जे लुको रंग बागै कासे गुड न्यूज मेसेज बम हाइप न तई खायमनो अमका दिस इज अ फिल्म फॉर यूथ जनरेशन बागै फिल्म बेलाय का हामनाय तामने बा यूथ जनरेशन बाहाय के सामु हामे या प्रिसेविनाय सामु हामे या प्रिसे के भाग माजार माने मान अबनो ते फिल्म सनाम जा माने थकाय वा जेता फिल्म नि बकायसा वो लोगो टाइटल नि आं दिखौ बबाय वान्स को भाइयाबो थकाय नि ने मार थकाय एक्चुअली गोबां जागा थकाय मं दङ खायदा अंके थकाय यामनो जाते नरक थकाय स्टा खायजोसं थकाय सामु ता खायजोसं थकाय सामु खालाय के बमाय माजार मान एयाबो फुनु मंगसा फिल्म बिसिंग ani mongri nalde broma filmmaker and director बहुत थाई जागर ताबो तिनी रविंद्र सतपथी बाबू नंगनाय आरो खुमुलंग नाय जम्पो जलांनाय तिबान बेवजागो ना फिल्म मोजानाय के लुको रंग नि लुकोरंगामोन सारमु सनो रजतनो हॉल फाइने फिदी सनो सपोर्ट करी बहुत अच्छा रहा और अभी मुझे जो डायरेक्टर है वो मेरे भैया लगते हैं तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया भी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिल्म करके मुझे बहुत नॉलेज मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपका जो रोल इस फिल्म में कौन सा रोल चैलेंजिंग था? कोई चैलेंज तो नहीं था, वो जो सिखाया था मुझे एक कैरेक्टर दिया था डायरेक्टर भैया ने, तो मैंने मेरे लिए जितना हो सका जो मैंने बेस्ट दिया। पता नहीं ऑडियंस क्या उसको क्यों क्या बोलूं, उसको क्या लेगा, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो चैलेंज तो नहीं था, पर मेरे लिए वो था कि जो कैरेक्टर मुझे दिया गया वो मैं अच्छे से निभाऊं। तो मेरी तरफ से मैंने बेस्ट दिया, मेरी तरफ से, लेकिन ऑडियंस का बोलेगा वो तो पता नहीं। तो शूटिंग के द्वारा सबसे मजेदार या फनी मूवमेंट कौन सा था? फनी मोमेंट बहुत सारा था, वो तो अभी नहीं बता सकती, लेकिन देखने में पता चलेगा फिल्म में। तो बहुत सारा फनी हुआ था, जो गुंडों ने मेरे पीछे पीछे दौड़ कर बहुत दौड़ना पड़ा था, वो बहुत फनी था। और उसके अंदर भी बहुत सारा फनी था, वो मैं क्या बोलूं, बहुत सारा फनी था और बहुत सारा इमोशनल भी था। शूटिंग में आप फिल्म में आप देख पाएंगे। तो कोबरोक सिनेमा को ग्रोथ के बारे में आपका क्या सोचना है? ग्रोथ मतलब कैसे ग्रोथ करे, आपको इसका सोचना कैसा है? मतलब जैसे कि जो कोबरोक लैंग्वेज है उसको आप किस तरफ से उसको ग्रोथ यानी कि फिल्म प्रमोशन को, करके, फिल्म, हाँ, जो कोबरोक लैंग्वेज को सब दिखेंगे। कोकबोरक तो हमारे सिर्फ त्रिपुरा में ही चलते हैं और तो क्या बोलूं उसको, कोकबोरक को हम हमारी त्रिपुरा के लोग ही उसको ग्रोथ करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिल्म शुरू हो रही है, सबको आके देखना चाहिए। देखेगा तो पता चलेगा ना कि कोकबोरक फिल्म कैसा होता है। अगर ये देखते देखते बड़ा हो गया, सब सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम हिंदी से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम त्रिपुरा में भी ऐसे है कि हम सिर्फ कोकबोरक ही यूज करते हैं। तब यहाँ पर जो ग्रोथ अच्छे से होगा तो हमारी ऑल इंडिया में भी ये अच्छे से काम हो सकेगा। तो आपने जो इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर था, इसके जरिए पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ? जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर ऐसा था कि मैं तो एक्ट्रेस की कैरेक्टर निभाई हूँ मैंने, तो बहुत अच्छा है। और उसको क्या बोलूं मैं, फिर से बोलिए क्वेश्चन। जैसे कि आपका जो कैरेक्टर इस फिल्म में था, उस कैरेक्टर के द्वारा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक? ये तो बहुत, उसका आंसर तो मेरे पास नहीं है। मैं जो कैरेक्टर किया हूँ वो मैं अच्छे से ही निभा, मैं ऐसा ही बोलूंगी, क्योंकि पब्लिक मुझे चॉइस करेगा, वो उनकी पर्सनल है, वो मुझे अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि वो मुझे कितना पसंद है या नहीं पसंद है। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, शूटिंग के द्वारा में आपका जो टीम है कैसा आपको सपोर्ट किया? अच्छा सपोर्ट किया। मैं
डायरेक्टर भैया और अबीर भैया को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि अबीर भैया ने बहुत सारा शॉर्ट फिल्म वगैरह किया, तो उनका बहुत नॉलेज है, वो बहुत टैलेंट भी है। तो अबीर भैया जो मैं जो अच्छी से नहीं कर पाई, वो मुझे सिखाया कि अच्छी से करना चाहिए, इस जगह पे ऐसी एक्टिंग करना चाहिए, और डायरेक्टर भैया तो मुझे सिखा चुकी है, तो मैं ऐसे ही किया। इन लोगों ने सपोर्ट किया, इन लोगों ने मुझे, और जो वो था शूटिंग में तो सब टीम में ही था। आज मेरा हुआ तो कल किसी और का है, वो दिन में डेट दिया हुआ है, तो स्क्रिप्ट में सबका तो नहीं होता था। तो जितना मेरा होना था मुझे सिखाना, ज्यादातर तो टीम में तो अबीर भैया के साथ मेरे होता था, तो अबीर भैया ने मुझे सिखाया, बहुत सपोर्ट भी किया, और डायरेक्टर भैया तो मुझे सपोर्ट करते ही है, वो मुझे बहुत सिखाते भी है। बस यही है। आपका शुभ हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन ऑडियंस क्या बोलेगा वो भी मुझे थोड़ा टेंशन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो सुलेखा दबरमा है। THOKAI o jaga movie no naikhakai lukrok saimanai THOKAI actually oro tamongkha taboni je generation no tui tam THOKAI jak borok mane borok to nugui tongo saiman tongo onek borok saimia borok no THOKAI borok tongo mane taboni totally generation no tui o movie no tui slamjak aboni bagui no THOKAI hinui bung tongkha jeta tabo public rok nugkhangkai saimanai. O jaga ni je role khaima jaga o kun kebang rok Kebeng mung to tap okoro ta acting rok tap acting kai ang kisa oleng jaka tamni kai agi to ang tabu jeta khai family short film tabu khayo engke oro to asik am hai mix kri kaisa kaisa movie to nang action botong nangai sad botong nai engke oro funny bo kisam sa abo tongnai no engke action to mane amoro pura tabung jakang sad belai ang tabung jaka set no sad nang to muni koto khai tongo ba set no tap nang jaga ta na belai tab na actually hero ongan to mane joto jaga onne je kaisa tarkan hero mane besu jarte khana actually je chini sar damrinal chin director sar bini actually ang big fan si agin simino bini je kono movie hingeno ang mane belen naitho bin direction do bini comedian je comedy scene bo namane onek unique henao enkai puila ano je pro chini sar saporo movie ni bagai sebri ma apro sebri puro ang belen khushi ka ang wan sumai je an favorite director ano mahake kaisa sebri nai rok belen kan hambai on bagai Lila ini bukan cepat setelin ini tasong kor cuma tiap ini bukan cepat ban ini bukan cepat om hege nama nih itu THOKAI usuga mana naye borong nih interested only bansor opo to first time oro angsimia oro sini kaham ani sabe kaham actor oro kaham tongo nin tasongkor hindi nini Lila hindi ei sini sar chimlang borobo onek khai pheman ba ang to tabo sanghai ketal se jahai phono tabo borong ni je tami chanani ma kaisa collaboration hinmangka jeta TIPRASA o chung short film khainai tabo film o khaiman ba palkhai te interesting to borok ungjang nai no hai amte hai ekta mone kheta hamai de o film o kamu karakter teman non roman pare cinema jangor jago co-actor no means jangor jaga maximum jini scene aro comedy nugjang naita jang dalela begini sinto ko motamti mainly to nuklayo mangken tabo actor bai aro yar bondung naita angke bishirbag to or to ani nu bisi ko sini thok jang na ronguni ko thoro ani ko bang kukta bo ban thok bo nar nubi ban ne kayak mana Tamo di narong abo engko mo mane amo jang amo film ni main motive sing rawan thangmani ingke mane jang dabo jekono no samung tak to fraud chi cholai tongo jang u fraud no tui phunungmani ta mane nang jodi tak fraud khaile hangke nang bahai ke ulo majara mani ma bota hita o jang social awareness rawani hanta
Jemisa ko je running solid thongmani aborno tui dului snamjak ta film ani mung ke Lila no Ani ke baba. Ani bu mungkin oro personal ke laptop bawa bini oro baba ang nai ta. Mane baba pun chalak ta. Kalau korang tahu kok kita nonton nama sih. Iko nai phebe ji joton oro to tini to agortla tini si first time song ko kamang nai para guri phunuk nai genero tiketa nai na jadi TIPRASA ne film no support khale di. Nai. Video apa ini kok kayak film kayak aneh kok mah kayak nerok kuno nervous untuk kayak film deh. Mane nervous ampe nervous ni kuno ore agi go tunggo short film hate camera mane camera conscious pe ta o sangje pho camera ba kong le ge sang urundi paru sap ta bereng si sang camera ba mong stong tong ge o musa atu nervous oi basun ta o sia ta mong ne ulo buiro ba o bunja dilo ma khike ba baherong ne abong to sung chin ko ro wa sung to problem kre ja Naro dia syuting klip bro, nama bisa nanti bisa fine nggak kamera. abo ulo malis ne ar da masuk sebai sanan untuk koglia jangan tu pakai ba nalenya nalenya sini ulo malis ne ba Dan orang funny scene mang kau na. Misir bang kani sin bang maximum jongoro comedy tei awareness ron nai amo film mung si thokai ke to thokai tiara muni ko thong bang na ting amba Ini sini mana jodoh kau yang lainnya. Turun kau ini, ya bagi saya kau ini di cara pro jodoh kau bisa. Abang luli kau ini sini social activities person di channel, dari siapa nan bagi. Abang luli kau ini Directorial KOKBOROK the other ministries. Saranam tohri jama diano risa ya panan bagi awam bagi ko ini PhD in KOKBOROK Dr. Biplop Development Sarno ko ini risa wai sing boro mulai badi ya continue kisi ya bakro tonan bai ko ini lori ko ini sinir sab kring bisho de kolosano risa bai ki yasak sonan bagi te jotor risa continue play ni ya bakro tonan bai hampun lai Abang ko ini national and international award tapi siapa yang apa kau ini sok ini panas jangan buat kau ini bagi ini bisa siapa kau ini membuat yang busuk Belagi yang baik semua. Perempuan sekarang deproma, senior casting komedi cast kene kamu sini. Kemudian mission itu ini belanya ni khak hamza, sini mua bisinat singa, bini logisung ini osan sana yakri thangka, buani monyo kalayo, hingga token ini bisin tisung sini KOKBOROK no promotion kanya hingga sini identity no sung save kanya hingga sini. और बक्तृता रणनी कैसा लिस्ट नाम का लिस्ट आनो जोरा निजा का 2.5 मिनिट आंखो साजा का कारण आंगो पाइकिल कैबिनेट मीटिंग में थांगना है पुइलानो फिल्म मेकर डायरेक्टर मचांग मृणाल देवबर्मना खाकामिया फारो चिनी Director KOKBOROK and other minorities language ni orang director macam orang tohori jamatia tongo sengbai cini KOKBOROK ko PhD kelajak Dr. Biplop Debarma tongo sengbai cini music composer music director ya sekarang to compose sekali
So music composer Sekang Deborma, also singer, Waisa Dufung Dufung ang Langitang Dufung ri gauka boy. Bolo balai Kakamya paru chini Prosenjit Deborma social activist bobo manjak phaija goro. The joto actors, singers, KOKBOROK film এবং KOKBOROK language na hamjak nai takukte bukuk songa Kakamya pari. Haisa thaini kok sate. Busuk thangna 2 minute dekhani ta आधा minute tongkhon. Angoro uila phayani tongmane. Karon o film ni bumung jokhon ano sajaka THOKAI THOKAI thangi ani sake. Ulan jokhon film ni director no singka jeni o film ni bumung Tamo ko boso THOKAI oh ngela thangnai kar THOKAI fer la he so angkito film naijan musungani 6 tariko cabinet meeting tongmani tani butini 8 tariko klai 5 ta shift hele niya kamo chini Bishudev babu binibungan kazin khojagiliya bono oro ungsasu klainai nishoy binigulo role tongnai mani kotha kok tongnai jeng maninya musung onek somoy buino manei dibo kintu angmo maninya musung ora dara bono waisa police ni rule nuge ang kukke ma mani khai Bishudev babu jabo acting keka ar tei khoroksa actor boto khub mani kotha khai to boto tongang siya bono nukhaino boi mani hoy mo film nishchoi khub mani kotha nai entertaining nai আর ফিল্ম ক্লাইনার বাগে যারা চাইতক তংনাই রো রিয়েলি আই কংগ্রেচুলেট ইউ কারণ ফিল্ম মিউজিক মনি বিশিং টিবু কিন্তু দফানি সিনি মুংমান হয়েছে তিনি ইন্ডিয়াও যদি সানা থাকে গুজরাটি রকম গুজরাটি ফিল্ম আই ডোন্ট নো ততং হয়েছে আং বম্বেও প্রায় 10 বছর কাটতেই তংকা আই ডোন্ট নো গুজরাটি ফিল্ম রক্ততং বা সানা থাকা ক্ষেত্রে বইয়া মধ্যপ্রদেশ ফিল্ম রক্ততমাংশিয়ে কিন্তু বেঙ্গলি ফিল্ম ওয়ানসার বেলাইকি সিনিজা হয়েছে তারপরে হিন্দি ফিল্ম বলিউড বেলাইকি সিনিজা নিনি হায়দ্রাবাদ তেলেগু ফিল্ম তামিল ফিল্ম ভেরি ওয়েল নম্বর দফা সিনিজাক না শুধু পলিটিক্যাল আন্দোলন স্লোগান আমাবাই দফা সিনিজা গেছে আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বে দফা সিনিজা গেছে দফা সিনিজা গো কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড দিস ইজ অলসো পার্ট অফ দি কালচার মো মনি কথক তিনি আংশিয়ানক ভাইগে রিলিজ খাইনো তাও তো নেটফ্লিক্স হইচই তারপরে হটস্টার দুনিয়ানি চ্যানেল আঙ্কিত হর 10:30 থেকে কি সিনেমা নাই আংছেন নিনি পুষ্পারাজ পুষ্পা 2.0 whatever যে ফাইমানি নাইওয়াঙ্গে সো ককবরক ফিল্ম নবনরক যদি নেটফ্লিক্স বা আপনি কোনো তামিনা কোনো আপনি ওটিটি বেসড চ্যানেলও যদি ক্লাইকে তো রাং রোমান নাই এবং অনেক অডিয়েন্স ইথানি থাঙি রোমান বিশুদেব বাবু যদি গামকে অ্যাক্টিং ক্লাইকে কোনো producer, director, Bombay, nai যদি মনি কথা বুঝাকা you may get a call. Mo borok sabo ne call kaima noi. So don't think of borok film or acting klaika এবং chance bangla kusuk jaga chance bani man. Kaisa sarai tongle Bihar nibo kaisa YouTube o rusabai reman pore Anurag Kashyap bin apno khub Hamza ka for chance kar sabdan bani. So the world is very open tab nangoro rusabai YouTube rogo jodi sarogiri bankai identity diti language translation khlaini বিশেষ ভাবে ইংলিশ বাই খাইয়ে আনো হিন্দি বাই তলাও সঞ্জে ককবরক রসাব মাননো আপনো ট্রান্সলেট লাই হিন্দি নি ভার্সন তাই খাই কিছু কো মজা সাথে নাই সং সানাই গানা ফাইদি কে তো
इधर आओ उन पर मार सीने ही रहते आगे जुदी श्री रिके जे नाइने जो बहुत इंटरेस्टिंग लगने so ang to film director boy film maker boy ang khorksa audience sungno norok attract khaina hangge mobo kaisa policy ni man norok bukai kubang na Russian films Korean films kong kong main bor kok so kintu talawo English ni version roi roi borok tam salai tong bahai salai tong so kok borok film no don't make it too long borok tam 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা cinema nahi hai tangi series 5 atabu kai series is very interesting 35 minutes आधा घंटा একটা series paika আর 23 সপ্তাহে একটা series paika series নাই tam royal series kaise series নহক নাই so kok borok no konoro only film no serial type ni episode klai chigon chigon 20-25 মিনিট দি একটা তুক দি next series thangre check by audience di busuk interest tonga bono nai mane ebong sorkar help Omorman Saimanu the tribal welfare department oroji director sahib to script rock kaham try say please talk to honorable tribal welfare minister tribal welfare tas tribal borok khoroksa bini sa nangmani abona abo bo medical treatment khlaijang na musungo abo sajjom nanman actor na musungo films namna musungo nishoy provision tonne so any big help tribal welfare ni projujonai siada baitha tribal welfare doctor ni projujonai kaisa film ka let the budget be 1 crore 2 crores not that kam ga costume pai manne thank you very much more film successful to KOKBOROK film long live thank you